दर्शक बंधु आम जिते पनीपरिया चाषर भिड बन से समय बहुत चाषी भाई मैंने अच्छा जो मैंने आमको स्पेशली क्वेश्चन करते कमेंट बॉक्स में आसी कि भाई ये जो पनीपरिया चारा स्पेशल कलमी बैगण कलमी टमाटो कलमी लंका एवं पोटल चारा तो ये सब चारा कौटी आभेलेबुल रोचे से नंबर दिंतु तो आम सदा सर्वदा आलोचना करूँ चाषी भाई मान सहित कि ये सब जिन नर्सरी मिल किंतु जिते चाषी भाई मैंने जाती नर्सरी केवल फूल चारा एवं फल चारा पाई था तेबे आमे एमिति गोटे नर्सरी आज आसी पहुंचीचु जो आपण मैंने देखिपे विभिन्न प्रकार जो पनीपरिया चाष जो चारा गुड़िक से सब रही जमी आपंकर कलमी बैगण कलमी टमाटो कलमी लंका तो इत्यादि इत्यादि चारा सब रही तेबे आज भिडियोटी स्पेशल जे एठाकर ओनर अच्छा सहित आलोचना करवा ये सब चारार प्राइस कौन अच्छी ये सब चारा कौ भेराइटी अच्छी एहादे आप किपर उत्पादन अधिक रु अधिक करें अमल अधिक हम तो से संबंध में डिटेल्स आलोचना करवा तेज आउ गोटे जिन आलोचना करवा कि या केमी आपण घर जाए पाइपर तेज जो दर्शक मैंने आम चैनल को देखुं नुआ आम चैनल कृषक साथी ओडिशा को सब्सक्राइब कर पाखटिया बेल आइकन दबाई दिंतु जहाँफल आमर प्रत्येक भिडियोर नोटिफिकेशन आपण मन पहुंचे तेज दर्शक बंधु मुझे नर्सरी कथा कहूली से नर्सरी भाई आम सहित उपस्थित अच्छा भाई सर्वप्रथम आपको नमस्कार आम चैनल कृषक साथी ओडिशा को आपको स्वागत करुच्ची आपण परिचय टी आम दर्शक बंधु दिखाँ मो ना हूँ किरण चंद्र साहू आज्ञा अनंत बलिया नर्सरी ओनर आज्ञा भाई ये जो नर्सरीटा आपनकर प्रॉपर को जगह अवस्थित एटा हमर ओमपी कटक ओमपी रु टुवर्ड्स पारादीप लाइन आसिले आज्ञा ओमपी रु 25 किलोमीटर पर पूरा रोड साइड रे हमर नर्सरीटा पड़ियो पूरा बोर्ड मरा है समस्त नर्सरी जानि परियो पूरा रोड साइड रे आज्ञा तबे भाई आपण स्पेशल को चारा ऊपर डील करंती आमर तो स्पेशली चारा आमर जेहेतु रोड साइड एटा नर्सरी रहउची तेनको लोक सब प्रकार चारा एटी खोजंती आमर विभिन्न प्रकार फूल फल आउ जे कोनोसी सीजन रे द्वारा जो वर्षा दिन होला आमर नडिया गुआ आंब सपेटा पिजुली विभिन्न भेराइटी फल चारा और शीत दिन सब आमर सीजनल जो चारा वाडा सब फूल चारा मिले सेडा सब आमर हुए सब प्रकार चारा आमर भी सब अवेलेबल हुए इंडोर प्लांट आउटडोर प्लांट सो प्लांट वाडा सब अवेलेबल हुए आज्ञा वर्तमान आमे जो आलोचना करबा आमर चाषी भाई मैंने स्पेशली आमको सब कमेंट करते कि आमे कलमी बैगण चारा एवं कलमी टमाटो कलमी लंका पोटल ये सब चारा आमे कोडू पाइबु तेणुक जदि आम आलोचना करवा स्पेशली आम आपण पाखे को चारा आवश्यक अच्छी आपण पाखे आम पाखे प्राय अवेलेबल अच्छी विभिन्न प्रकार कलमी चारा आम प्राय रखुचु बैगण चारा हो बिलाती चारा हो लंका चारा हो तापरे अमृतभंडा हो विभिन्न प्रकार लटा जातीय पनीपरिया आमर कांकड़ है कुंदूरी है पोटल है ये सब जिनस भी आम पाखे सब अवेलेबल रोचे आज्ञा तो भाई आम जाना चाहिए बैगण आप केतोटी भेराइटी अच्छी बैगण आम पाखे अच्छी चारोटी दुईटी भेराइटी अच्छी गोटे हूँ VNR 212 आज्ञा आ गोटे रोची अक्सीटा बैगण अच्छा तेबे एठी आउ गोटे जिनस आम जाना चाहिए जदि कौन चाषी भाई आज्ञा कहीं बहुत चाषी भाई देसी बैगण चाष करते आज्ञा से बैगण से अंचल बहुत डिमांड रुहे तो जदि आम देखा सेमिति जदि कौन चाषी भाई मंजी अच्छी सी ग्राफ्टेड बैगण चारा रे परिणत करबा सेमति आपण करि परिबे नहीं सेटा हमको कोन करी हम एटा निश्चिंत तांको जोगेई दउचु जो माने चाहुचंती धरा जो ताकर देसी बैगण जोटा अच्छी चाहुचंती ताको ग्राफ्टेड करिया पई से माने लगेबार 3 मास पूर्व हमको ता मंजीटा देबे आज्ञा तापर आमे ताको ग्राफ्टिंग करी 3 मास अपेक्षा करिया पई पड़िबो आमे ताको से चारा भी आनी के देई परिबो कि असुविधा नहीं आज्ञा तेबे जदि आमे देखिबा ई जो कलमी चारा गुडीको ये किपरि प्रस्तुत हे तार किछि आईडिया हम चाषी भाई मानु देबे कि शुणु कलमी चारा प्रस्तुत हवा गले गोटे भल सेडनेट दरकार जोटि कि माने खरा डायरेक्ट पड़ू न माने ता भितरटा टिके टिके ठंडा भी रहउथिबो आ डायरेक्ट खरा पड़ले कोन ना जर्मिनेशन होबारे टिके प्रॉब्लम हेई पारे तो एई भली भल माने परिवेशटा भल थिया दरकार किछि जर्म फर्म न लागिया पे दरकार फंगिसाइड एडा सब पक्की कि बहुत जत्न नवाको पड़े अच्छा तो जदि आमे देखिबा ई जो बणुआ बैगण हमर भेजी बैगण मूल एवं आपनकर हाइब्रिड बैगणर अग्रभागटा ताको करा ही करा होउची तो ये जो आमे चारा सब देखु जे केते दिन रो चारा सब ये होउची 3 मास रो पूरा 3 मास रो चारा 3 मास पर एटा बाहरला एटा बाहरिबा 8 दिन हे जिवो ए चारा सब अच्छा जोडा कि एटा चारा के छुआ चारा अछि आज्ञा आपण जेमति कहउतले कि VNR 212
एवं आउ गोटे भेराइटी होची अक्सिता अक्सिता तबे ये दीटा भितर डिमांड कहार बेसी मार्केट रे शुणु VNR 212 समस्त जानी जे सेटा कोला बायगण टिके लंबा टाइप रो रुहे आज्ञा आउ गोटा बायगण निहाती आपनकर 250 रु 300 ग्राम भितर से बायगणटा हबो अच्छा आउ अक्सिता बायगण जोटा हो सेटा होची धळार ग्रीन रो गोलटा हबो आज्ञा जो एरिया रे जो प्रकार बायगण सब चालू छी से सही प्रकार बायगण सब चासी माने हम ठारू ऑर्डर करके नियन तो बाजार चाहिदा जो अनुसार अछि से अनुसार आपण दउछन अच्छा तबे जदी हमें देखिबा याकू जने चासी भाई जदी नउछन केते डिस्टेंस रे ताको लगेबा केमति लगेबार प्रणाली कोन देखो जो चासी भाई माने नउछंदी सेमानकु आगो आमे अनुरोध करूछु जेतोळे आमे दउछु जे ड्रिप या मल्चिंग टा करिवा द्वारा आरो अमलटा टिके अधिका हुए अच्छा आ मल्चिंग करिवा द्वारा कोन आपण बेसी घास फास हेलानी चासी मानकु घासर किछि प्रॉब्लम न थाए तापर ड्रिप करिया द्वारा कोन आपण जो खाद्यटा की देले कि पानी देले सेटा को जो मेडिसिन देले कि सार देले तार सब लिक्विड फॉर्म रे ड्रिप द्वारा सेटा सब पळे अच्छा जोटा कि पूरा प्रॉपर खाद्यटा गछ मूल को जाए आ गछटा को प्रॉपर खाद्य पाए जोटा कि अमलटा अधिका हुए जो चासी भाई माने खाली बिलर नै लगौचंदी से माने अमल पाउचंदी किंतु ड्रिप या मल्चिंग कले सेटा टिके अधिक अमल हुए अच्छा तो आमे अनेक समय जेतला आमे फील्ड को विजिट करिथाउ तो से समय भाई गोटे जिंस देखू कि बाइगण साइड रे हमर बाउंस आ तार दिया जाय थे तो ये सब काहे कि एथरे दिया जाय सुनंतु प्रथम कथा हला आकु लगेवा प्रणाली होची आपण 5 फुट रे 5 फुट लगेबे 5 फुटटा होची गछु गछ डिस्टेंस तार जो सियारटा होची सेटा 5 फुट डिस्टेंस काहे कि ना आरो चेरोटा जेहेतु भेजी बाइगण रहिला बणुआ बाइगण आ चेरोटा बहुत गभीर मात्रा को जाए आ गछ गुडा को निहाती गोटे गोटे 5 फुट टाइप 5 फुट हाइट रे गछ हबो तो आपण जदी ताकू दी साइड रे बाउंस पत्ती की जदी तार न देले कि सूता न देले से बेले पड़े से गछ गुडा सब कियारी की पड़ी जिवो जोटा कि चासी भाई मानकु हैरान होबा पड़िवो जे से माने बाइगणटा ठीक से तोली भी पारिबेनी तो तेंगुरी ताकू जत्न नै कि तो दी पड़े सब खुंट पत्ती की तार देवा को पड़े अच्छा बे भाई आमे जेमती आगुरु कथा होतले कि एई सब चारा गुडी को 8 दिन आपण कहउतले तो एउठू जदी चासी भाई माने नै लगौचंती तो ये केते दिन रे फ्रूटिंग आसीबा आरंभ हबो आपको लगेबार आ गोटे प्रणाली होची कोन देखंतु मु आपन गोटे बाइगण काडी के देखौची एटा होची आपनकर ग्राफ्टिंग हेची आज्ञा आपण कोन करिवे आ तळ को जोटा बाहरिची एटा जेहेतु तळटा होची भेजी बाइगण तनकर आ तळटा जोटा बाहरिवे किछि दिन मासे 1.5 मास कोन चासी भाई माने टी जगिवे एटा को कोन करिवे एटा भांगी देबे अच्छा काहे कि ना जदी एटा आपण न भांगीबे ताले एटा एमती उठी जिवो भेजी बाइगण उठी जिवो ऊपर गछटा मर जिवो अच्छा तापर आ गोटे कथा कोन जो पर्यंत चेर अछि आपण सेही पर्यंत गछटा को लगेबे अच्छा जदी आपनकर ए जो ग्राफ्टिंग रे जदी माटी बाजिला ताले बेले बेले गछ क्षति होबार आशंका अछि बेले बेले गछ भी मरि भी जाई पारे तो आमे सेटा सबले पे कि चासी मानकु बुझे कि चासी मानकु एटा क्लियर करके दउछु अच्छा आकु लगेबार 1.5 मास परे चासी फल तोलिबे 2 मास परे संपूर्ण फल बाजार रे बिकलालिया फल आपण अच्छा तो 1.5 मास ठारू स्टार्ट हे जिवो आरंभ हो जिवो फूल फल आरंभ हो जिवो ता परे आपण बाजार को नै परिबे बा सेउठू आपण रोजगारटा आरंभ होला तबे आउटे जिंस भाई आमे जाने पाई चाहेबो मार्केट रे तो मंजी मिलुची जने चासी भाई सेउठू मंजी आनी कि सीधा लगेई दबो कि बुणी दबो से चारा हले लगेबो किंतु स्पेशल ए जो कलमी बाइगण याकू काहे कि जने लगेबो काहे कि ना जेहेतु आर तळटा भेजी बाइगण रहूची भेजी बाइगण साधारणतः आपण देखिथिबे जो बण रे सब भेजी बाइगण तार अमल प्रचुर माने प्रबल फल तादरे सब फळिथिबो अच्छा तो सेति पई कि एटा गोटे नुवा टेक्नोलॉजी अप्लाई करा है कि एटा को कलमी करा जाउची आकू लगेइले जदि आपण साधारण मंजी बाइगण नै कि आपण लगौचंती सेटा जदि आपणकर गोटाए गछ 10 किलो 20 किलो बाइगण देला ये ता डबल देबो अच्छा गोटे गोटे गछरु 50 किलो 60 किलो उत्पादन आसी जिवो 50 किलो 60 किलो उत्पादन आसी जिवो किंतु जदि ड्रिप मल्चिंग द्वारा ताकू भलसे लगा जाए बेले पड़िबो 80 क्विंटल 80 किलो 90 किलो भलिया फल देई परिबो अच्छा पूरा गोटे वर्ष आपण को कंटिन्यू फल देबो अच्छा तो आ गोटे जिंस मु चासी मानू कहया पई चाहिबी एई गछ लगेवा द्वारा आपणकर अन्य जो गछ गुडिया रहिछि जो मंजी रे आपण चारा प्रस्ताव करछन्ती झाउळा हबार चांस अछि झाउळा रोग होई जाय थाय तो सेठी मध्ये गछ नष्ट होई जाय थाय किंतु एथिरे आपणकर नष्ट हबार चांस नाही जेहेतु जंगली बाइगणर चेरटे रहुछि तबे आ गोटे जिंस भाई समस्या एथिरे सब कोन देखा जाय जदि हमें स्पेशल देखिबा आमे तो एटा चासी भाई मानो इन्फॉर्मेशन पई गोटे वीडियो टे बनौजे तो समस्या प्राय तो कोन देखा जाय समस्या देखा जीवनी बोली मु कहिबी नै किंतु समस्या कोन देखा जीवो
ଯେତେବେଳେ ପୋକ ଯାହା ଲାଗିବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣରେ ଯାହା ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେ ପୋକ ଲାଗିବ, ପୋକର ସମାଧାନ ତ ହେଇଯିବ। ପୋକ ଆପଣ ଧର କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ପୋକ ଦେଖିକି ଆପଣ ବଜାରରୁ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ଯୋଉ ଚାଷୀ ଧର ଯୋଉ କିଛି ନୂଆ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ ମେଡିସିନ ପକେଇବୁ କି ଗୋଟେ ଚାଷ ହଳ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିକୁ ବିଶୋଧନ କେମିତି କରାଯିବ, କଣ କଣ ପକେଇକି ମାଟିରେ ଚାଷଟା କରାଯିବ, ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଷ କରାଯିବ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବତଉଛୁ। ତାପରେ କୌଣସି ରୋଗ ଲାଗିଲା, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଲାଗିଲା ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କି କଣ ଔଷଧ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇ ଦଉଛୁ, ସେମାନେ ଆଣିକି କିଣିକି ପକଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଔଷଧ ସେଠି ନ ମିଳିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ କିଣା ରେଟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରା ଗୁଡିଆ ସବୁ ରହିଲା, ଆକୁ ଚାଷୀ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ପାଇବେ କେମିତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସରେ ଦରକାର, ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ତାକୁ ବୁକିଂ କରିବେ। ଆଡଭାନ୍ସ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ବୁକିଂ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚାରାଟା ମାନେ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକିଂ 2 ମାସ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଚାରାଟା ସେତେବେଳେ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚାରାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଆମେ ଟ୍ରେରେ କଟିଂ ଟ୍ରେରେ କରିକି ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଦଉଛୁ। ତା ସହିତ ବି ଆମେ ନେକେଡ ଟ୍ରେ ବି ଦଉଛୁ, ଯୋଉଟା କି ଚାରା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଚାରାଟାକୁ ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିପାରିବେ, 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରା ଗୁଡିକର ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ କେତେ କଣ ଅଛି? ଯଦି ଲୋକାଲ ଏରିଆରୁ କିଛି ଚାଷୀ 20-30ଟା ଚାରା ଏମିତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସେମିତି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଲୋକାଲ ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବଲ୍କ ଆକାରରେ ପୁରା ନଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଧର ଗୋଟେ ଏକରରେ କେତେ ଲାଗିପାରିବ ଏଇ ଚାରା? ଗୋଟେ ଏକରରେ ପ୍ରାୟ 2500 ଭଳିଆ ଚାରା ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, 2500 ଭଳିଆ ଚାରା ଲାଗିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବାଇଗଣ ଚାରା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିମ୍ବା ଟମାଟୋ କିମ୍ବା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଭାଇ ଇଏ ତ ଗଲା ବାଇଗଣ ଚାରା, ଆପରେ ଆଉ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ କୋଉ ଚାରା ଦେଖିବା? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଲଙ୍କା ଚାରା ରହିଛି। ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଚାରା, ଇଏ କୋଉ ଭେରାଇଟିର ଲଙ୍କା ଚାରା? এটা হচ্ছে কৃষ্ণা ভ্যারাইটির লঙ্কা চারা। দুইটা ভ্যারাইটি চারা আছে, গোটা হচ্ছে কৃষ্ণা আর গোটে নূতন। এটা বর্তমানে কৃষ্ণা ভ্যারাইটির লঙ্কা চারাটা আম পাখে আছে। আচ্ছা, তো ইয়ার স্পেশালিটি কোন এই ভ্যারাইটির চারার? ଏ ସ୍ପେଶାଲିଟି ହଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟିକେ ରହିବ, ଲମ୍ବା ରହିବ, ଆଉ ତଳମୁହା ଲଙ୍କା ରହିବ। ଆଉ ଆର ମୂଳଟା ହଉଛି ପ୍ରାୟ ଦେଶୀ ବାଇଗଣ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଆମର ଯେମିତି ସେ ବାଇଗଣରେ ଥିଲା ଭେଜି ବାଇଗଣ, ଇଏ ମୂଳଟା ବି ସେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଭାଇ ଇଏ ଲଙ୍କା ମାନେ ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ସେଇ ଭେରାଇଟିର ଲଙ୍କା ଗୁଡିଆ ସବୁ ରହିଛି। ବଜାରର ଯୋଉ ଦେଶୀ ଚାରା, ଏ ଚାରା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ଏଇ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ 6 ମାସ ଫଳିବ। ଏ ଗୋଟାଏ ଗଛରେ ନିହାତି ଆପଣ 20 କିଲିରୁ 30 କିଲି ଲଙ୍କା ଆପଣ ତୋଳି ପାରିବେ। ଏଟା ପ୍ରଚୁର ଅମଳ ଏଟା ହୁଏ। ତେବେ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ସେମିତି ଅଛି କି? ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଯାହା ଅଛି ପ୍ରାୟ ବାଇଗଣ ବିଲାତିର ଚାରା ପ୍ରାଇସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଏକା ଅଛି। ତେବେ ୟା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି, ଆମେ ଯେମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଇଏ ଭାଇ କୋଉ ଭେରାଇଟିର ଅମୃତଭଣ୍ଡା? এটা হচ্ছে অমৃতভଣ୍ଡা, এটা হচ্ছে রেড লেডি 786। আর ଆଉ ଗୋଟେ ଆସେ ରେଡ୍ ବେବି, ସେଟା ଗୋଲିଆ। ଏଟା ହଉଛି ଲମ୍ବା ଭେରାଇଟିଟା, ଯୋଉଟା କି ଏଟାକୁ ପାଚିଲାଟା ଅଧିକା ଚାହିଦା ଅଛି, ଆକୁ କଞ୍ଚାରେ ବି ଲୋକ ଚାଷ ପନିପରିବା ହିସାବରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ପାଚିଲେ ବି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତେବେ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ କେତେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛର? ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବାଇଗଣର ଟିକେ ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବଲ୍କ ଇଏରେ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିବ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରେଜାରେ ନଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ 2ଟା 5ଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗଛ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ଭାଇ ଆମେ ତ ବାଇଗଣର ଭେରାଇଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଭେରାଇଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଲଙ୍କାର ଭେରାଇଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ବା ଟମାଟୋ, ୟାର କେତୋଟି ଭେରାଇଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ ହେଇଯାଉଛି? ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଲ୍କରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର 2 ଏକର 3 ଏକର ଜାଗାରେ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ଭେରାଇଟି ହଉଛି ସିଜନଟା ସାହୁ ଭେରାଇଟି, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚାହିଦା, ଭଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ରହେ, ଆଉ ସାଇଜଟା ବଡ଼ ରହେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭେରାଇଟି ଅଛି କି? ଅନ୍ୟ ଭେରାଇଟି ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦରକାର ଅନ୍ୟ ଭେରାଇଟି, ସେମାନେ ଆମକୁ ତାର ମଞ୍ଜି ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ବି ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା,
ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋर्टिंग କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରେ କଣ କିଛି ଚାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ହୁଁ। ତ ସେ ଚାରା କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ସମାଧାନର ବାଟ କଣ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଚାରା ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚାରା ଯଦି ଗୋଟେ ଚାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଧର ଯୋଉ ବାଇଗଣଟା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଧର ଯେ ଏଇଠୁ ଅଗୁରୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଏଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୂଳ ବାଇଗଣ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ସେ ଚାଷୀର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଠୁ ତଳୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଚାରାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ କଣ କରେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠୁ ମାନେ ଇଏ ଗୁଡାକ କୋକୋପିଟ୍ ଗୁଡା ଝଡି ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଚେର ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଚେର ଥିଲେ ବି ଲଗେଇଲେ ସେ ଗଛ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯୋଉଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଚାରା ଦଉଛୁ ସେଟାକୁ ପୁରା ସେଫ୍ଟିର ସହକାରେ ଦଉଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଉଛୁ, ତେଣୁକରି ବସ୍ ବାଲା ତାଙ୍କର ନେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଅଲଗା କୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିକି ତାପରେ ଜିନିଷ ପକେଇବେ କି ତାକୁ ଜାକିକି ପୁରା ରଖିବେ ତାପରେ ଲୋଡ କରିକି ଦେବେ, ସେଇଟା ତ ଯଦି ବେଶୀ ତ ନଷ୍ଟ ହବନି, 1000 ଚାରାରେ କୋଉଠୁ 8-10ଟା ଚାରା ଯଦି 15ଟା 20ଟା ଚାରା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ସେ କ୍ଷତି ବି ସହୁଛୁ, ଆଚ୍ଛା ଆମର ବି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ ହଉଛି। ତ ଚାଷୀ ବୁଝନ୍ତି, ଚାଷୀ ମାନେ ସବୁ ବୁଝନ୍ତି, କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କିଛି ଆସିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ବାଇଗଣ ଚାରା ଏବଂ ଟମାଟୋ ଚାରା ଲଙ୍କା ଚାରା ଏସବୁ ଚାରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଲଟା ଜାତୀୟ ଚାରା ବି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପୋଟଳ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କଟକ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବସ୍ ଜରିଆରେ ଭାଇ ପଠେଇ ଦେଇ ଆମେ ପାରିବେ। ଅଲ ଓଭର ଓଡିଶାକୁ, କୋରାପୁଟର ଆରମ୍ଭ କରି ଏପଟେ ମାନେ ଅଲ ଓଭର ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଚାରା ଦଉଛୁ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସେତିକି ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର এই ভিডিওটি স্পেশাল ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।